জরানকক পান্ডা ও যতগুলো লামসগো তিনি 1 তারিখ মে 2026 সাল মারের জরানকক পান্ডা ও কতর কক মারক তুমি ফিকাং সমীর জরানিকক পান্ডা ও পুইলানো সানাকলায় তিনি মে দে 1 তারিখ মে তাই ও মে দে নতি পালাইখা তিনি সিপিআইএম নি সামুতাং চানাই বেদেগ্রক গামনকারী বহাইনো তিনি ভগবান বুদ্ধ নি জন্ম আছেমানি সাল ইনকে 2770 दा 2570 BC जिसु ख्रिस्टन सेबसेकां आसाइमानि कक इनके आबनो सालपाला जाखा तिनि करeng जागाव ताई नवटिबानि कक तो मातिनि नरनि बागै बेलाखि इम्पोर्टेन्ट टाइम हिमबा ओ जराव नवटिबार बेलाखिनो कोन जागाव वाति बावै देराइ टंबाय खा गौवा बरक माइमासाया बा डक खाइ कमा जागै टंबाय जाखा इनके weather the report 24 ঘন্টা হাস্তেনি পশ্চিম মানে ত্রিপুরা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট 40 নিচে 50 কিলোমিটার খা দই ওয়াতেই গোबांमा फाइ मानहनै साख्लाइखा वयरखौ नायखौ आबो गारि बाहायनो ताइ कुबुरि डिस्ट्रिक्टआव बाहायनो आमसुकेनो दई वाति फाइनायनि चान्स दङ खोना सालनि तुंमारि तंगानो 29 डिग्री 6 मिसि तुंनाय ताइ तुंया फाना 21 डिग्री जरा तुंनाय आपनि गाना गिनि तिनि तुंखा 27.8 डिग्री सेल्सियास ताई 22 डिग्री 22.5 डिग्री सेल्सियास गागा जतन से खामा माने तुंया फाना जरा तुंखाता सारिक 5 ता जरा वाति वाखा 18.6 मिलीमीटर गाय पुलानो खामन ताते बुकसं तिनि कतर कक्तमानि बिसिंग भगवान बुद्ध नि आसेमानि सालरगिनाय नरनि थानिव किसा कक्थ माया फरनाय हास्तेनि करeng जागाव बुद्ध नि आसेमानि सालरगिनाय जरदा पालाइमुं पान्दा संसाजाका हास्तेव रायजनो रगिनो तंकथा रायजनो रगिनाय ब्राय खातमनि बिसिंति भगवान गौतम बुद्ध नि आसेमानि सालनो पालाइ जाखा हास्तेनि कतर पान्दा संसाजाका आगरतलानि बेनिबन बिहारनि बुद्ध माथ इनके मठ इनके आरो नायथंनु थक साजुक जाखा बेनिबन बिहार बुद्ध मंदिर न इनके गौमा बरग फाइका मेलाव बेनिबन बिहार तंकथा रायजनो रगिनो जुगलि जाखा चाति मुसुकमानि बिसिंति सियांगे रेखा ताइ बुद्ध मताइनो खुलुमका नारया खरांनि मानजागनि हास्ते फाइ इंद्रसेना रेड्डी नालो तंखा बुवाग्रा प्रदुत किसु देब्रमा बाहायनो ताइ तंखा प्रोफेसर गौतम चाकमा सं बाहायनो गे पांडाव कगनारपुर हास्ते पासाका ताबुति जराव हायुं ग वालायैमानि जलिलायमानि ताई खायरकमा गरै ताई को बासिलायमानि बेलाय कतर ngै तंखा आवबाय बेलाय खजंजाल कतर आसायो अ कथुक जराव जे सय के पहर फुनुकनाय ताई हा आरि नुखरिया आमाहाय माया गोनां बुद्धनि कग्रक जब खालायमानि हाय जे दर माने जतन से तंका थारका हाम अब बरकनि बागै बेलाय नांगौमानि बसाका भगवान बुद्ध सिनि नास्लेमानि सलाई हामजागमानि ताई खायरकमा गरैनि सिमि खायरकमानि ताई नास्लेमानो नरै तंकचां तुबनानि कायसा कक कचारो आबनो फुबुई हनैयै ब कक साका जुदा जुदा ब उदाहरण रखा आमनो कारि बाहायनो आरो बुद्ध मठनि मठाध्यक्ष मठनि प्रिन्सिपल बान्टे डक्टर खेमचेरा ब बाहायनो भगवान बुद्धनि जुदा फोरोंलांमानि कग्रनो खरसावै कक साका हामजागमानि ताई नास्लेमा गरै आबनो मानो हायुं गोनाङै जोंजालनो याकाग्रानि मन्त्रि बख्र नरेन्द्र मोदीनि सबका विकासनि कक बाहायनो खरसावै साका इनका नॉर्थ ईस्ट नि बुद्ध सर्किट नि कग्रब साका पांडाव बवाग्रा प्रदेश देवमा साका गौतम बुद्ध नि फोरोंमानो जतन सोंनानि बागै ब साका ताइ ब साकबाय थांबो अ लामातैनो हिमनानि बागै चाइटुगै दङ हनै साका ताइ अमनो कारै प्रोफेसर गौतम चाकमा ब कक साका ताइ बिखु बुद्ध बिखु भि चंद्रशेखर महाथेरो बहायनो कक साका पांडानि बिसिंति मताइ लाइखा नारवाय रक बुद्ध मंदिर हाबलाई नायजी मांगप्रियो রাখা আছে বেবি বুদ্ধকে স্নান করিয়ে মন্দিরে গর্ভগৃহে নিয়ে যাবেন সেখানে পুষ্পার্ঘ এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে प्रार्थना সেরে এখানে जयंती है क्या बोलेंगे? देखिए मैं तो पहले से बुद्ध भगवान का फॉलोअर हूँ और हमारा जो संबंध बौद्ध धर्म से है
ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बुलाया गया आज वेणु विहार में, और जो रिश्ता मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से, मेरे फादर के टाइम से और मेरा भी है, तो यहाँ में बुलाकर गवर्नर थे, मैं था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और ऐसे ही होना चाहिए। आज ये जो दशद है, जैसे कि हमारे मानते ने बोला, इट इज़ नॉट टाइम फॉर युद्ध, इट इज़ टाइम फॉर बुद्ध। पीस इज़ द ओनली वे वी कैन प्रॉस्पर, एंड आई थिंक हमको उस रास्ते में जाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। किल्ला बागमा आमसाई नरक सैमानो बाबैसा फासिं एमएलए हिंके रामपद जमातिया बताऊ स्पीकर ताई उल्टा एमडीसी एबा एमडीसी के पूर्णचंद्र जमातिया थानाय 2021 सिमिनो हिंके आरो बेलाइखे टाफ राजनीति लाय दंलायो आ राजनीतिनि बिसिङावनो उसकाङो एडिसि इलेक्शन पाइमानि यागुलो बलाय टंलायमानि किसा पार्टी मुंगो YTF ni sikla hiron jomatiano ereng ereng no police ro itlangkha tai bono thanao phiogni ni jagao kurtori hojaka kurto rahman yagolo bo belma yanglai belekha kha khamjak YTF ni sikla ro tini ni simi strike chengkha lama teilar jagli ake bono jotono mani lai nai thana ni usini karone na aba hai ngo hni joli jaglai kha borok aboni bagai ni bor tini lama hor mosung lai nai slogan laikha hiron jomatiano phiogya killa bazar khuluya lama lairia hnainai obnoti nei balai kheno saja yangmani bokok salake borok police no nasle jakmani kok abai ereng ereng tarom dehni salakha sil salakha borok Sini Hiron Kumar Jomatiano dati Fuyogia Hanke de Yogia Saktun Bondo Lama Bondo Kai Toro Noi Sipramuta long live police process on high Kila Osi high police process on high dati ke sini Hiron Kumar Jomatiano Fuyogia ke onidis tokali bangwi Bondo Kaijan Noi Sipramuta long live Blai ke hambai जों blai ke खाओ तिनि दुख नांगौ महाय दिन साल का हावो जोंबो लामा बद्द बा सिनि किला बागमा सिनि कन्स्टिट्युएन्सि निंगै जों बद्द खाय मुसुगिया हायफोनो जोंबो मजबुरी जेमन सिनि थांनाय कयेक दिन सिगां सिनि किला बिसि नि आन्दारो सिनि किसा रो घटना घटेलायमानि जत निरक्सि बायना बनतैबै जदिसि कुनो दिनो एक ताली हाथ बाजे या दोनों ताली बाय हाथ बाजे वो हने बांगे किंतु और जगह वो चीनी एफआईआर नो हंके बरौ रो लाया चीनी बरौ ने एफआईआर खाइमा नो हंके रो हने बांग जों और सराय सराय के नुकजावो और जारा ता पुलिस प्रशासन तंनाय रो बीजेपी पक्ष खाइबे बरौ सामं तांगो बरौ नि निरपेक्ष खाइबे दोनों दिक दियानो विचार खाइबे सामं तांगवानि नांगमानि किंतु बरौ हाकै तांगिया हने बांगे जों मे आफ्रोनुखा चीनी हिरण कुमार जमातियानो कुशल खाइबे विभिन्न चक्रांत खाइबे चीनी किलानि असी ब चीनी न रखा हानि बांगै दाइति के चीनी हिरण कुमार जमातिया चीनी YTF नि मेम्बर बन फिफियाव गया हंखेनो चीनी सारा किला बागमा निंगै कन्स्टिट्युएन्सि निंगै जों अनिर्दिष्टकाल बा इन्डिपेन्डेन्ट जों बन दाखकजाक हानि बांगै जों तिनि अर काब्रा बाजारो जों गेदारिं खाइलाय दंगो रुट ब्लकेट खाइलाय दंगो जे दाइति जे बन किरण कुमार नो जे फियाव माया सा जों के बो लामा बद्द खाइमानो याकाया अमहाय खाइबनि जों सारा चिनि किला बागमावनो रुट ब्लकेट खाइजाक दं दाइति बन माफियाव नय दाइति ता तो बाको तो चले नय बन दाइति फियाव याका हर तो बा चले नाय थैके थै कसम नाय दाइति हिरण जमाय जानो दाइति माफियाव नय दाइति प्रा हर जों सानो बेलाइके हामबाय जों दिनै ताखक जोंनि बवाग्रानि वारियार्स यहाँ डिपार्टमेन्ट वारियार्स किल्ला ब्लक कमिटि YTF नि मेम्बर खबजाक जोंनि खासुकसा हिरण जमाइतिया बन इलिगेल भाबे साया खालायै केसबो मुंथि साखा कुनो दोष गैयैनो हायफानो गोबैबो दंमानि बाङै जे केस रजाक मानो गसेवै आं कुनो खाया हाय होनोनि ब गसेवैनो बनि बोमोंनो तिसावै सालायबैनो बुस खालायबैनो कुदो थांखा कायसा सालेन्दा हाय खालाय रैखा कुनो दोष गैयैफानो
কাহানি বাবে কিন্তু হাইফানি বড় বেমাইনি বাবে খাইबै বনো কুসু কেস রহখা আবনো जों মানাই মায়ানি বাङै কাহা বড় খাই তংজামানো जों মানাই মায়ানি বাङै তিনিসিনি কিল্লা টিপ্রামথা পার্টি ইয়াকে YTF TWF जुत टिप्रासा मिलिउइनो जों तिनि किल्लाव स्ट्राइक खाइलानि थाङै दङ बा खाइजागै दङ किन्तु दाइति बनो फियाव या हंखे जों दैबो कटबा कटर लामावनाय कुनो तिनि सिमिया दैबो जों मोथागिया खालायउइनो जों उसिनि सबानो लाइफ फाइबै थांनाय तमानि हंखे बनो दाइतिनो फियावानि नांनाय किन्तु आसोकबाय कुनो बनो फियावै रया हंखे जों दैबो मुभमेन्ट कटव थांनाय हर सभा चलायनाय चुरु किल्ला सिमिया एडिसि आमचाइनो तैयै स्ट्राइक खालायनाय आसोक सिमिया सारा त्रिपुरावनो स्ट्राइक खालायनाय बन खायनाय दाइति बनो फियावानि नांनाय आसोनो हामबाय Hai khabari tade bukuk chong BC election June mas hono jaske pano mak khlainai abo Supreme Court ta gijak abno rogini tiar englai mung tini nukjakha Omorpurni tiari mairango Tipramothani bakhakti tiar englai kha MLA Ompi Nogorni MLA Pathalal Jamatia tongkha MDC katal sike jamatia tai MDC sujoi usui borok thamka thalai de BC election bahi ke borok bai kok sanani bahi ke ko vote na halai ni bahi ke kaplai inani abrotibo kok chablai kha naidi mangpliwo chini bubagrani hanbai belekan bubagrana hambai maya paro 10 years election khalai jak yake tongmani je grassroots level chini je democracy no mathagi bondo khai to nijamani abono bubagrani phanni bisingti boke simani bisingti applying gai buskango je BC election na nai tongmani a jagao je ADC o chungno chung je applying ma hai khai BC election o haina hai tawi sati promote apply khlainani bagai chung tini o jagao leadership rogni joto BC level di leaders grassroots level di leaders bai chung achuk laika kop chap laika gas scrutiny bo kisa misa khaleka khalemani bisingti abo clear no je 18 ta BCS ni bisingo chung majority jaga no almost tabuk jora je chini scrutiny paimani bisingti 15 to 16 jaga chung applying nai tai tinta jaga je 50-50 to ma jaga chung clear khairi nai anke je clear bai pore to chini je RD block je BSU to chini nong nai abo to 100% guarantee गावनो सानो मुचुङो जे लुकुरगनो जानजानि ताबुकसा आसल चिनि डेमोक्रेसी फुनुंगानि जरा तां हांखे नि पारानि इलेक्टेड मेंबर्स नर निजेनो संगि रहनाय नि पारानि नि आमचाइनि नि कामिनि नि बिसिनि जे लिडार नि बागे कक सानाय नि पारानि बागे कक सानाय अब लिडार सनो नों बोर्ड बि मार हरनाय हायनो बागै नर जतनो आं कइजाव जाते हायनो हाय जे बुबाग्राना लगिरिमा हायखेनो थांनाय एडिसिओ चुनो लगिरिमा हायखेनो हायनो हायतायसा Tipramothana logiridi chini elected members nitsu khai chung chini elected members grassroots level lo tongnai MDCs tongnai MLAs tongnai abai khai chung tebo kaham khai para level jola khai chung thangai samklai manani actual je development chung grassroots level ro thangit langnani bagai chung kaham leader songno songnani nangai boskango amon bagai tini kuthum naika ke belekhano kaham outcome belekhano kaham result mannai गाय तिनी ते कैसा साल कतर के पालाई जायखा मे दे एबा सायुं सामुंतां जानाय रगनि साल आबोनो CITU रग बाहाय याक्सि बदल नि सामुंतां जानाय बदल पालायखा ताय यूनाइटेड फोराम फर को अबाहायनो सामुंतां जानाय रग बदल पालायखा मानिक सरकार मानजा मुंबाइ तिनी सारिगो के काहे कतर पान्दा संजाखा हाक्तर बाक्सना हायुं बेरामि सामुंतां जानाय रगनि साल पालायजाखा सारिक आगरतलाव CITU नि साक्ता मुंबाइ कायसा लुकुथुम पान्दा संजाखा आरो मानजाखा आगिनि मन्त्रकरा मानिक सरकार 1986 बिसिओ आमेरिकानि शिकागो सहर थैकेटार थैने रगनि साक फलानो याकारमानि न मुइतो खलाइनो अ साल पालायजागो आ सालो 8 घन्टा सामुं खलायनायनि सानै सामुं तांनाय रग हे मार्केट थै काहे दङ आरो पथुमलायमनि बर्न किटिङै पुलिस रग बुम किटारखा सामुं तां सांनाय रगनो गुलियो कखा आबनि यागलो हायं हाकतर गनाङै अ साननो सामुं तां सांनाय रगनि सालनै पालायजाखा ओंखाय मानिक सरकार कक्सिल जाका हाकतर सामुं तां सांनाय बररक देफरपानो जफरब जागै दङ सातक जागै दङ आबगिनो ताबो जे बरक रक उनको देशनो उनको नाय शेकनाय आबाहाय सरकारनो नरनानि बागिबो कबो खाबरक ताई बान्दाव हापं फातार बदलनि अजाजि चौधुरी बाहायनो कक साका तंमाइखा मानिक दे संनग्न खबै तपन दास
তাই শঙ্কর প্রসাদ দত্তন খবই সামুতাং জানাই আদং পবিত্র কর সংরব্ব হানো তার প্রাসঙ্গিকতা এখানে যারা সমবেত রয়েছে আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে মে দিবস পালনে নামে সম্প্রদায়ের নামে আইডেন্টিটি পলিটিক্সের নামে জাতিসত্তার নামে এবং নানা ধরনের 1890 আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টের 20 থেকে 22টা যে সংগঠন তাদের যে সভা সেই সভায় আপনারা শুনছিলেন কমরেড মালিক যে বলছিলেন তার বক্তৃতায় অ্যাঙ্গেলসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বাভাবিক কারণে তার উপস্থিতিতে এবং তার সহযোগিতায় সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে এই মূল যে বক্তব্য সেই বক্তব্য আন্তর্জাতিক ম্যাগজিনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে আমি কথার উল্লেখ করছি এই কারণে আমাদের সামনে এই যে মে দিবসের মূল আহ্বান এই আহ্বানকে বাস্তবায়িত করা ছাড়া বিকল্প কিছু রাস্তা নেই এবং এটা করতে গেলে পর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং এটা মহামতি লেনিনের জীবনকালে সোভিয়েত দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে 1917 সালের নভেম্বরে 1905 সালে পরিস্থিতি এতটা জটিল হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত দেশের শ্রমিক শ্রেণী তারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন একে সহ্য করা যায় না যাকে উৎখাত করতে হবে আমাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় নামতে দাও তাকে ক্ষমতা থেকে আমরা উচ্ছেদ করতে চাই কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় একটা অংশ অস্ত্র হাতে নিয়ে শ্রমিকদের মাঠে নেমে লড়াইয়ে বাধার সৃষ্টি করছিলেন তাদের বক্তব্য এটা যুদ্ধের সামিল হবে গাই খাবারি তাদের বুকুক চংলাগিনি ইন্টারন্যাশনাল লেবার ডে তিনি পালাইজাখা করং করং জাগাও মে দিবস নিবস সিনিজাগো আবগিনো সামুংতাং জানাই রক নি মানथायनो রগিনো অ সাল পালাইজাগি দं তিনি করম সরা কনস্টিটিউয়েন্সি ও এডিসি ইলেকশন কপ্রাইংনাই রতিশ ত্রিপুরা বহাইনো বরক তিনি বিজয় মিছিল খাইয়াইকা গও হকতিসাও অবনি কিसान नायदि मांगप्लि aboni yaklo kaisa jengjali koktoma bo tuwi phaijau খাবারে তাদের বুকসং নবার ওয়াতিও দেরাজা করং করং জাগাও সরকারি বখাতি চাইতো মঙ্গি দङ আবাইকেন তিনি যেমন স্মিথ দেববর্মা এসডিএম বাই থাং মালাইখা আবাইকেন খয় রামচন্দ্র ঘাট ওয়াহিনো নক বাইজাগনে রংनो थांनायखा एमडीसी कताल जेम्स देबबर्मा लुकरगनि जों जानो नाय एसडीएम बाइके सालाय जे देराजा रंनो चुबानानि कग रक बसायखना राखा फरिकाय जरानको पनेर पाइथे बुखाव काइसा कक्तमा काहाम खालायनो तुमुनो चाया खलायके मा बगिनाय तुमुनो केबोनि राजा सबायनाय बरफ बाय वालायखे बुलायखे टकलायखे आबोनि माजरा मारनाय आबानि खरकसा सिक्ला ततैनो थैयासाक जरानि एलां एबा इनको যাবজ্জীবন কারাদণ্ড জাগো 20 বছর তাই আবো নকারিবো রাং 5000 টাকা লগিও জরিমানা মারনাय কক্তমানখা थांलाय हा रियां हनै खरकसानो बोथार जाखा बोथारनाय हिके गन्नराम रियां ओंखाय अ पार्टीमुं पार्टीमानि एक्चुअली हिंगांखाय साल 2025 नि ताबुकतिनो 22 तारिख एप्रिल आबाहिकेनो 21 तारिख नि हर 22 तारिख एप्रिल नेपाल टिला थानानि ब्रिखराम पारा ओ दलाइनि ओंखाय आरो थांलाय हा रियांनो बिनि सिगां किसा जलिमानि दङ हनैनाय गोदाल बायखे बुमानि गन्नरां रियां ओला नेपाल टिला थानाव केस मानि यागोल न बन नायथक नांखरि पुलिस दुइजन साखी मानखा आबनो रगिनि गन्नराम रियां न बन बोथार हनैनाय प्रमाणखा ताइ दरबानो गन्नराम रियां न 20 बछरनि जेल ताइ 5000 टाका रां जरिमाना खालायखा
দাগি মুরখা বর্তমানে ও রাং রেমে হাঙ্গাকে তাই 2 বছর আলাদা 20 বছর কারো 22 বছর জেলমা খাতি নাই আবাই বাখানা দরবানক ও মামলাও যে দেরাজাক যে থুইজানাই নুখুঙ্গো 2 লাখ টাকা রাং 2 বছর রানি দাগি মুরখা ডিস্ট্রিক্ট লিগেল অথরিটি নাইনাইদি খরকা সিকলা কাহামা কাহামসা বিনি আসুমসা 32 বাই বছর দেরামুও কলাইখা 20-22 বছর জেল তঙ্গই বুড়া ওই নুখাই একিমসিনাই নগো আবহাইনো নু হলি টংখা ও কক্তমান বিসিতি আস্তে আস্তে বিষয়টা একটু বলুন। আজকে সেশন জাজ ধলাই ডিস্ট্রিক্টে মাননীয় বিচারক ধীমান দেববর্মা মহোদয়ের এজলাসে নেপালটিলা থানার অন্তর্গত বৃক্ষরামপাড়াতে একটি খুনের ঘটনায় আসামিকে 20 বছরের সাজা দিয়েছেন এবং 5,000 টাকা ফাইন করেছেন এবং ওই ফাইন যদি আসামি না দিতে পারে তাহলে আরও 2 বছর অতিরিক্ত সাজা ভোগ করতে হবে। ঘটনাটা হয়েছিল 20/4/2025 ইংরেজি তারিখে মধ্যরাতে আসামি গুন্নরাম রিয়াংয়ের ঘরে প্রতিবেশী থাংলেয়া রিয়াংকে সে দাও এবং লাঠি দিয়ে খুন করে। পরের দিন থাংলেয়া রিয়াংয়ের বাড়ির মানুষ থাংলেয়া রিয়াংকে খুঁজে না পেয়ে গুন্নরাম রিয়াংয়ের বাড়িতে এসে ঘরের ফাঁক দিয়ে দেখে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে থাংলেয়া রিয়াং গুন্নরাম রিয়াংয়ের ঘরে মৃত অবস্থা করে আছে এবং আসামি গুন্নরাম রিয়াংয়ের হাতে দাও এবং লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন পুলিশ এসে দরজা ভেঙে আসামিকে অ্যারেস্ট করে এবং চার্জশিট জমা দেওয়ার পরে 8 মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়। মুদ্রা কথা হচ্ছে টোটাল 1 বছরের মধ্যে ঘটনার থেকে বিচার পর্যন্ত 1 বছরের মধ্যে এই বিচার খুব স্পিডি ট্রায়াল হয়েছে এটা এবং আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের তরফে স্পিডি ট্রায়ালের উপরে একটা জোর দিয়েছেন এবং আমি বলতে পারি এই মামলাটা খুব স্পিডি ট্রায়াল হয়েছে। তাই কাইসা নরক রণবীর দেবনাথ নিউজ কাঙ্গো রমজানা ফ্রু নাটক খালাইমেনি আবনু খুনা রণবীর দেবনাথ ন সুনপিনি গইতে খরচা পরিমল দাস মুই খরচনা রমখা পুলিশ তাই লগিও মানখা সিলাই পিস্তল কংথাম বিশাল গরাম চাইও আবাহাই রাইজা যাইতে সিলাই তো মানি কौमा आंनि टंखा তাই বথালাইমানি বো পাতি মুই टंखा আবনর গইনো অ পাতি মুরক বো পাতি টংবাইখা হাসতেও আবরক বেলাইখা ওয়ানামা সিংসা আবগৈ চায়া সামুই আফরি বারকমানি বথাই মানি টংবাইখা চায়া খাইনে রক ओंकै आबाहाय कक्तमा रगनो तो ताई भिडियो फुंगन नांगलाक खाबा फुंगना नै जरा करिखा आनि आफागो आबनि बागै पाइथागो जे बरक रक ताउबो स्कुल पढ़नायनि सुजुग मायाखौ इंग्लिश मीडियम पढ़ना मसुक दंखौ हस्टेल तंगै पढ़नायनि बागै नाय कायसे काहाम जागा अर मानदैनि पाटनि स्कुलो आरो शान्तिकाली सेवा आश्रम निनो कायसे इंग्लिश मीडियम स्कुल दंगो आरो पढ़ना बागै केव मुसुङै दं हांके कल खाय हबायदि 9363 72164 o number. Tini bagi jalan ko pandasung nong jotna hambai.